बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, बिलाखिर पीडीएम और न्यूट्रल के रोमांस का आखिरी दिन आ गया। अब ये बात अलहदा कि इस रोमांस के ख़ात्मे तक पाकिस्तानी अवाम को इस रोमांस की इंतहाई भारी कीमत अदा करना पड़ी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खुशखबरियों के दिन आज आगाज़ हो गया। ताकतवर हलकों की जानिब से इलेक्शन का ग्रीन सिग्नल और इमरान खान की वापसी के हवाले से तैयारियां फाइनल। तैयारी पकड़ लें, इमरान खान की वापसी के हवाले से इलेक्शन टिकटों का फैसला कर लें और आगे बढ़ें और इमरान खान को 2/3 अक्सर दिलवाएं। कैसे और क्यों, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगरचे पाकिस्तान का IMF के साथ आज होने वाला मुआहदा चंद दिन पहले ही तय पा चुका था, लेकिन जानबूझकर इसका ऐलान 30 जून तक को ड्यू किया गया था ताकि ईद के दौरान इस बात का ऐलान हो और शहबाज इंपोर्टेड हुकूमत को गालियां कम पड़ें। क्यों कर न्यूट्रल पीडीएम के रोमांस का खात्मा इस मुआहदे के साथ ही हो गया। क्या होने जा रहा है इस मुआहदे के बाद और किस तरह से पीडीएम, जिन्होंने इमरान खान को मिले 60 माह से 16 माह चुरा लिए गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, और इन 16 महीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की गालियां समेटी, और आज पाकिस्तानी अवाम को पिछले इमरान खान के दौरे हुकूमत के इन 16 माह से पहले के 44 माह याद आ रहे हैं। जी हाँ, अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक इमरान खान की हुकूमत के 44 महीने पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में मुआशी तौर पर सबसे ज़बरदस्त, जबकि गुज़श्ता बरस अप्रैल 2022 से लेकर इस वक्त तक और मुमकिना तौर पर अगस्त 2023 को ख़त्म होने वाली इस हुकूमत के 16 महीने पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख के बदतरीन, मुआशी लिहाज से बदतरीन महीने कहलाएंगे। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर रखेंगे, क्योंकि आज जो माली साल के इख्तिताम पर जो 30 जून को ख़त्म हुआ, एक साल के अंदर पाकिस्तान को IMF के इस मुआहदे तक शहबाज शरीफ, पीडीएम हुकूमत, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की ज़ेर सदारत यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ कुर्बान करना पड़ा, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर मामलात को लेकर जाएंगे उस ग्रीन सिग्नल की जानिब, जो कि पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको कह चुका कि इलेक्शन से किसी तौर बचा नहीं जा सकता। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे मुश्किल तरीन वक्त गुजार चुके हैं। तो बात कर लेते हैं। माली साल 2023 के दौरान रुपए की कदर में तारीखी तौर पर 28% की गिरावट हुई, और इसके अंदर अगर पिछले माली साल के 2 महीने भी डाल लिए जाएं जो कि इस पीडीएम हुकूमत के थे, तो ये गिरावट तकरीबन 40% तक जा पहुंचती है। तकरीबन ₹2.25 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डॉलर की कीमत को ₹2.25 पे, ₹175 पे डॉलर की कीमत को इमरान खान की हुकूमत ने छोड़ा था। और आज जब माली साल का अख्ताम हो गया पाकिस्तान में 2022-2023 के, तो डॉलर की कीमत है जनाब ₹285, यानी ₹110 का इजाफा हुआ डॉलर की कीमत के अंदर। दीगर फैक्ट एंड फिगर भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ज़र मुबादला की शरह मुनज़्ज़म करने के लिए अपनाई गई हुकूमती पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई, जिसके पीछे सियासी बहरान भी था, फिर इक्तिसादी बहरान आया, और सियासी बहरान के पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स, पाकिस्तान के माफिया और सहूलतकार इसके अंदर शामिल थे। अमरीकी डॉलर जब पिछला 30 जून था 2022 का, तो ₹204 था, लेकिन ये भी तकरीबन जो 70 दिन थे उनके अंदर यहाँ तक पहुँचा था। अप्रैल के 20 दिन, तकरीबन 80 दिन, जो अप्रैल के 20 दिन इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इस हुकूमत के, और उसके बाद मई के 30 दिन, जून के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, ये मिलाकर 80 दिनों के अंदर ये डॉलर जो है वो तकरीबन ₹30 बढ़ चुका था। और अब जब ये इख्तिताम हुआ तो जनाब ₹285 थी जनाब इसकी कीमत, और बुलंद तरीन सतह भी दरमियान में इन्होंने छुई, तकरीबन ₹299 तक ये कीमत पहुंच गई थी। ओपन मार्केट में ₹315 का भी नहीं मिल रहा था, और मईशत की रफ्तार मजमूई तौर पर इंतहाई सुस्त रही। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर 6.1% थी इकनॉमिक ग्रोथ, और इस माली साल के इख्तिताम पर सिर्फ 0.29%, यानी शर्म से डूब मरने का मुकाम। और इसी तरह से
215 अरब रुपए के नए टैक्स इन्होंने लगाए IMF से मुआहदा हासिल करने के लिए, और आखिरी कोशिश के तौर पर शर्ह सूद को बढ़ाकर 22% तक कर दिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और माहिरीन इक्तिसादियात साथ ये भी कह रहे हैं कि IMF की इसके मुतवक्का इजरात से भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली, क्योंकि ख़राब मुआशी कारकर्दगी जो हुकूमत की है इसकी बहुत सी जहतें हैं। तरसीलात ज़र का मसला है, बरामदात में कमी है, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की मनफी तरक्की जो कि इमरान खान के दौर में ज़बरदस्त तरक्की हो रही थी, और अब गैर वाज़िया सियासी सूरत-ए-हाल इस वक्त जो हो चुकी हैं। और 2023 के इब्तदाई 11 माह के दौरान तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी की वजह से हुकूमत को पहले ही 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का, और मिलने कितने जा रहे हैं जनाब पैसे? 3 अरब डॉलर। 7 अरब डॉलर का नुकसान करके इमरान खान को घर भिजवाने के बाद इस हुकूमत को मिलने जा रहे हैं जनाब 3 अरब डॉलर, यानी 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफी नुकसान। अब आप इनकी इस शानदार कारकर्दगी पर चाहे तो इनको फूलों के हार पहनाएं, या चाहे फिर इनके लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो आज गली मोहल्ले में पाकिस्तानी अवाम इस हुकूमत के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब आपको लेकर चलते हैं उन मामलात की जानिब के जो दोस्त हमारे, जो सुनने वाले, देखने वाले, जो ये बात करते हैं इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताज़ा तरीन ताल्लुकात, मुज़ाकरात की पेशकश और दीगर मामलात जो अक्सर हम इस प्लेटफार्म पर आपके गोश गुजार करते रहते हैं। हुआ क्या इस दौरान तक, चाहते क्या थे, इन सारे मामलात में इमरान खान को भी शामिल करने के लिए, क्योंकि आखिरी दम तक IMF ने यह कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े सियासी स्टेक होल्डर हैं उनकी ज़मानत भी दिलवाई जाए। इसके लिए कोशिशें भी की, कैसे मिन्नतें की जाती रहीं। पहले मैं आपके सामने ख़बर रखूँगा जून 1 की, बल्कि जून 1 से पहले चलते हैं 17 मई, और आपको बताते हैं कि क्या कुछ राब्ते होते रहे। सबको पता है अकील करीम डैडी किन के नुमाइंदे हुआ करते हैं, किन के कहने पर वो मुलाकातें करते हैं सियासतदानों से। उन्होंने 17 मई को इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात की थी, और जो लोग ये कहते हैं कि 9 मई के बाद ये रास्ते बंद हो चुके, उनको दोबारा से याद करा दूं कि 17 मई 9 मई के बाद ही आया था। उस वक्त भी इमरान खान से रवाबित इस्तवार करने की कोशिश की जा रही थी। अकील करीम डैडी ने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की थी और उम्मीद ज़ाहिर की थी कि चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन इमरान खान ने कुछ अहम तरीन मामलात पर वाज़े तौर पर साफ इनकार PDM माफिया और हैंडलर्स को कर दिया था कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को IMF के सामने गिरवी रखने के मामले के अंदर किसी तौर पर वो हिस्सा नहीं बनेंगे। एक तवील मुलाकात उन्होंने की थी, अकील करीम डैडी ने फिर गैर इसमें बातचीत की थी। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस प्लेटफार्म पर अक्सर हमारे दोस्त ये सवाल करते नजर आते हैं कि क्या वाकई 9 मई के बाद राब्ते हुए हैं। तो जनाब अकील करीम डैडी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था जनाब हमने मुल्क के मुआशी सूरत-ए-हाल पर हमने बात की है, कोई पैगाम लेकर नहीं आए थे। आपको पता है कि मीडिया से गुफ्तगू में इसी किस्म की बातें की जाती हैं। मुआशी पैगाम लेकर आने से क्या मुराद था? हमारे ज़राए का दावा है बिल्कुल पैगाम लेकर आए थे। और फिर जनाब मारूफ ताजर गौहर एजाज की रिहाइशगाह पर एक अहम तरीन इजलास हुआ था, इसमें वो शरीक हुए थे, जिसमें जनाब मीडिया और तालीमी शोबे के कुछ लोग भी थे। इसके बाद अस्पताल चलाने वाले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग, 1 दर्जन से ज़ायद कुछ अहम तरीन शख्सियात ने मुलाकात की थी। फिर उन्होंने कहा था जनाब कि एक कारोबारी शख्सियत ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अहम तरीन लोगों से वो मिलना चाहते हैं इससे पहले कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँचें। और उन्होंने कहा जनाब हम मुलाकात करेंगे किससे? इमरान खान से मुलाकात करने के बाद किससे? तमाम स्टेक होल्डर से बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से, शहबाज शरीफ से, इमरान खान से कर चुके, नवाज शरीफ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर से, आसिफ अली जरदारी से, और सियासी दर्जा हरारत को जिस हद तक भी हो कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ अहम तरीन मामलात के ऊपर जो कि इमरान खान को मनाना चाह रहे थे, कुछ शराइत थी, उनके ऊपर इमरान खान ने इनकार किया था। कुछ गारंटीज़ उनसे मांगी जा रही थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, इक़्तिदार में आकर अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बात नहीं करेंगे, कुछ दीगर अपने कातराना हमले के हवाले से मुजरमों के ऊपर और इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों का वो नाम नहीं लेंगे, जिस पर इमरान खान ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया था कि मैं वो तमाम चीज़ें जिससे मेरी ज़ात को जो है ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो तो माफ़ कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम आइन और कानून के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया उसको उसके मुताबिक आइन और कानून के साथ डील किया जाएगा। फिर
ایک اور بھی یہ خبر ہے جون 1 کی، پہلی جون کو، جہاں پر جو ہے وہ رانا جو ثناء اللہ ہیں، انہوں نے جناب ایک امریکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا جناب کہ عمران خان سنجیدگی کے ساتھ شہباز شریف سے رابطہ کریں، یعنی انہوں نے بھی ایک منت ترلا پہنچایا تھا عمران خان تک کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہے ہیں تو عمران خان فون کریں شہباز شریف کو، اور عمران خان اگر فون کریں گے تو اس کا مثبت جواب آئے گا۔ اور اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ پیغام کب کا تھا؟ 1 جون کا تھا، اور کیا اس وقت تک 9 مئی نہیں ہو چکا تھا؟ آج یہ بات کرتے ہیں جناب 9 مئی کے، عمران خان کے اوپر الزام لگا کر کہتے ہیں جناب ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو جناب عمران خان انہیں انکار کر چکے تھے ان کی شرائط کے اوپر بات کرنے سے، اس لیے اب یہ یہاں پر پہنچے، پوری کوششیں یہ کرتے رہے، پوری کوششیں انہوں نے کی آخری تاریخ تک۔ آج جون ختم ہوا تو آپ کو میں پچھلے پورے کو 30-40 دن کا ریپ اپ بھی کر کے بتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور پہلے کیا ہوا، اور ان پہلے نہ ہونے والی چیزوں کی روشنی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، عقیل کریم ڈیڈی کی ملاقات اور رانا ثناء اللہ کا پیغام کہ جناب ہمارے ساتھ عمران خان مذاکرات اگر کریں، شہباز شریف کو اگر آپ کال کریں تو مثبت اس بات کا جو ہے وہ جواب آ سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو IMF معاہدے کی طرف لے کے چاہوں کہ یار آخرکار پاکستان کو ملنے کیا جا رہا ہے، کیا کچھ ہوا؟ 2019 میں جناب یہ ایک دستخط شدہ توسیع مالیاتی سہولت پروگرام تھا جو کہ یہ ختم ہوا جمعہ کے دن، آج یعنی 30 جون کو، اور پہلے جناب 12 مئی 2019 کو عمران خان کے دور حکومت میں $6 ارب پیکج کی منظوری، اس کی مدت 39 ماہ تھی۔ پھر جناب 9 اپریل کو جب عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد پھر پاکستان شدید ترین بحران سے دوچار ہو گیا۔ پھر 14 جولائی 2022 کو کوشش کی، 29 اگست 2022 کو کوشش کی، 27 دسمبر کو پھر یہاں کے استعفیٰ آ گیا جو مفتاح اسماعیل کا، پھر اسحاق ڈار آئے، پھر نومبر 2022 میں دوبارہ کوششیں کی، کوئی عمل نہیں ہوا۔ 9 جنوری، پھر 31 جنوری، پھر 13 فروری، پھر 28 فروری، پھر 5 مئی، پھر 22 جون، اور پھر انہوں نے ملاقات کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیوا سے، شہباز شریف نے پیرس میں، انہوں نے کہا جناب وہاں پر پھر کچھ باتیں ہوئیں، اور باتیں کیا ہوئیں؟ سب کچھ بیچ باچ کر انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا۔ ایئرپورٹ گروی، پاکستان کے بڑے ادارے گروی، پچھلے دنوں ایک وائرل ہوئی کہ ویڈیو حامد میر پوچھ رہے ہیں اسحاق ڈار سے کہ کیا آپ نے بیچ دیا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بیچا نہیں ہے، لیز پر دیا ہے یا ٹھیکے پر دیا، مطلب جس کے اوپر وہ یعنی کہ انگلش اور اردو کے جملے اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش۔ اور پھر 24 جون کی تاریخ، اور پھر 26 جون کو انہوں نے جناب علی 24 جون کو بجٹ میں اہم ترین تبدیلیاں کر دیں انہوں نے IMF کے کہنے کے اوپر۔ پھر 26 جون کو شرح جو سود تھی وہ بھی بڑھا کر 22% کر دی، اور آج 30 جون کو کہا کہ 9 ماہ کے لیے جناب یہ معاہدہ ہوا ہے، ایک 9 ماہ کے معاہدے میں بھی پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں $3 ارب، جس کے لیے ان کی چیخیں آپ سنیں خوشی سے۔ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی چیخ کر شہباز شریف حکومت کی کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کو سنا رہے ہیں، اور اس سے پہلے اسحاق ڈار کہہ چکے، شہباز شریف کہہ چکے کہ نہیں جناب ہم جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، اور ہم پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور IMF اور غیر جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی جو کچھ انہوں نے مانا وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کے متعلق خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ وہ جناب دبئی میں پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے مختلف جو وفود ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، مریم نواز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے وہاں پر بیٹھ کر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب پاکستانی معیشت کا جو برا حال آپ نے عمران خان کی حکومت کو گرا کر گزشتہ 14 ماہ کے اندر آپ نے کر دیا ہے، ابھی آپ کے پاس 2 ماہ کا وقت بھی باقی نہیں ہے۔ شہباز شریف نے اس معاہدہ ہونے کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مدت پوری ہونے پر گھر چلے جائیں گے، اور مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے، انتخابات وقت پر ہوں گے۔ مدت پوری ہو رہی ہے 13 اگست کو، اس جانب انہوں نے اشارہ کر دیا۔ رومانس ختم ہوا PDM کا، نیوٹرل کا، کیونکہ وہاں سے بھی گرین سگنل آ چکا تھا، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ کریں اور اس کے بعد پھر یہ گھر جائیں، اور معاہدے کو انہوں نے لٹکایا بھی اسی لیے 30 جون تک کہ جناب کسی نہ کسی، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ جو ہی معاہدہ ہوگا ان کا کام، ان کی کارروائی جس مقصد کے لیے نہ لایا گیا وہ مقصد جناب پورا ہو جائے گا، پاکستان کو ایک بار پھر IMF کے چنگل میں پھنسانے کا۔ آپ ذرا یاد کیجئے کہ 16 ماہ پہلے پاکستانی معیشت کہاں پر کھڑی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان IMF سے کس طرح سے ڈیل کر رہے تھے، اور یہاں پر 14 ماہ کے اندر انہوں نے پاکستانی معیشت کو کہاں پہنچا دیا، اور اب یہ کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے، تو اچھے دن انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گے، آنے والے ہیں اچھے دن۔ اب ان کی واپسی کا سفر شروع، معاملات انشاءاللہ تعالی اس جولائی کے مہینے میں آپ کو ریورس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگست کے مہینے میں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اس سے پہلے بھی یہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں کچھ مزید وقت لینے کے لیے، کیونکہ ابھی بھی
آخری جو ان کے کارڈ اس قسم کے باقی ہیں کہ نواز شریف کی کسی طریقے سے واپسی ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں، عدلیہ کے ساتھ بھی جو ہیں وہ رابطے کے اندر ہیں بالواسطہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نواز شریف آ جائیں گے تو پھر شاید عمران خان کا راستہ روکا جا سکے گا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس وقت تمام تر سرز بتا رہے ہیں عمران خان کی مقبولیت 75 سے 80% ہے۔ واپسی انشاءاللہ تعالی عمران خان کی ضرور ہوگی جب بھی یہ انتخابات کی طرف جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔